एभ्रिथिङ इज अन द साइड पाना लोक सेवा 11:8 को छ क्वेसन। ल सुरु गरौँ है त। सुरु गरौँ। एकोर्डिङ टु द 2078 सेन्सस विच अफ द फलोइङ डिस्ट्रिक्ट द लार्जेस्ट फ्यामिली साइज। 2078 सालको जनगणना अनुसार कुन चाहिँ तलकामध्ये कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ धेरै के छ फ्यामिलीको साइज छ, ठुलो फ्यामिली। रौतहटमा चाहिँ के छ, विच अफ द फलोइङ डिस्ट्रिक्ट हेज द लार्जेस्ट फ्यामिली साइज। रौतहटमा छ। विच अफ द फलोइङ इज द करेक्ट एबाउट द गभर्नेन्स सिस्टम अफ नेपाल। नेपालको गभर्नेन्स सिस्टममा सबैभन्दा करेक्ट भनेको के छ भन्दाखेरि द प्रेसिडेन्ट इज इलेक्टेड बाई द फर्स्ट आउट अफ द पोस्ट इलेक्ट्रल हो कि त्यस पछाडि द अर्डिनेन्स अफ द इज इस्यु ड्युरिङ द पार्लियामेन्ट सेसन हो कि द फेडरल गभर्नमेन्ट हैज क्याबिनेट सिट म्याक्सिमम 20% अफ द पार्लियामेन्ट मेम्बर हो कि चिफ जस्टिस रिक्वायर्ड पार्लियामेन्ट हियरिङ फर द सिलेक्सन हो। विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट एबाउट द गभर्नेन्स सिस्टम अफ नेपाल भनेको चिफ जस्टिस रिक्वायर्ड पार्लियामेन्ट हियरिङ फर सेलेक्सन हो। विच इथनिक ग्रुप हैज देयर ओरिजिन फ्रम मुस्ताङ डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल। नेपालमा चाहिँ विच इथनिक ग्रुप हैज देयर ओरिजिन फ्रम मुस्ताङ जिल्लाबाट कुन भएको थियो भन्दाखेरि भरा गाउँले बिएचारे भरा गाउँले विच इथनिक ग्रुप हैव देयर ओरिजिन फ्रम द मुस्ताङ डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल भनेको छ भरा गाउँले। When is the International Day of Preservation of the Ozone Layer celebrate? Ozone layer को preservation September 16. When the preservation of the ozone layer celebrate भनेको छ September 16. When is the day preservation of the ozone layer celebrate? September 16. Which one of the following country is not the observer nation of the UN? Observer nation भनेको मार्टुरस छ, हङकङ छ, चाइनिज ताइपे छ, होलिसी चाहिँ छैन, होलिसी भ्याटिकन सिटी होला होलिसी भनेको। Which one of the following country is not the observer nation in United Nations? होलिसी। observer nation चाहिँ कुन कुन हुन्? मार्टुरस, हङकङ र चाइनिज ताइपे। Who is the only person to conduct the refederation in Nepal? Refederation in Nepal. Who is the only person to conduct the referendum in Nepal भनेको किङ वीरेन्द्र। Who is the only person to conduct the referendum in Nepal भनेको के छ भन्दाखेरि वीरेन्द्र छ। Which is the charter body at a foreign secretary level of the monitoring and reviewing the progress of the SAARC activity and program? Which of the charter body at a foreign secretary level of monitoring and reviewing the progress of the SAARC activity and program भनेको छ standing committee. Which of the charter body at the foreign secretary level for monitoring and reviewing the progress of SAARC activity and program भनेको छ standing committee. Under how many division can climate of the Nepal be divided into 5? नेपालको हावापानीलाई क्लाइमेटलाई चाहिँ 5 तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। How many regional centers and specialized body are there in SAARC? Regional center र specialized body 4 वटा छ। How many regional center and specialized body are there under the SAARC भनेको 4 वटा। In which district the Maithili language spoken in सिराहामा चाहिँ मैथिली धेरै बोलिन्छ। The percent of the literacy rate of the female population of Nepal as per 2061 भनेको 69.4 हो। 69.4 अनि मेल पपुलेसन भनेको 83.6 मेल पपुलेसन भनेको 83.6 मेल पपुलेसन भनेको 83.6। The type of the vegetation found above the 5000 meter altitude भनेको किनमा चाहिँ टुन्ड्रा। The type of the vegetation found above the 5000 meter altitude भनेको टुन्ड्रा। The youngest national park of the Nepal छायानाथ नेशनल पार्क which is established in अगस्त 2025 जो चाहिँ कुन जिल्लामा छ भन्दाखेरि मुगुमा छ। 2082 साल जसको स्थापना 2082 साल 5 महिना 12 गते 2082 साल 5 महिना 12 गते छ। क्षेत्रफल चाहिँ 906 छ। क्षेत्रफल चाहिँ कति छ अरे 906 रहेको छ। How many regional center and specialized body there are? Regional center 5 वटा, specialized body चाहिँ 4 वटा। regional center 5 वटा, specialized body चाहिँ कति वटा 4 वटा। How many regional center 5 वटा, specialized body 4 वटा छ। In which district the Maithili language spoken the most in Nepal? नेपालमा सबैभन्दा बढी स्पोकन गरिएको ल्याङ्ग्वेज भनेको सिराहा हो। The percent of the literacy rate of the female population in Nepal as per census 2021 भनेको के हो भन्दाखेरि
2021 अनुसार चाहिँ 69.4 भयो। द टाइप अफ द भेजिटेसन फाउन्ड अबोभ द 500 मिटर्स फाउन्ड अबोभ द 500 मिटर अल्टिट्युड भनेको टुन्ड्रा हो। द टाइप अफ द भेजिटेसन फाउन्ड अबोभ द 500 मिटर अल्टिट्युड भनेको टुन्ड्रा हो। द यङ्गेस्ट नेसनल पार्क छायानाथ भनेको मुगुमा छ। 2022 साल वैशाख जेठ असार भदौ असोज 12 गते स्थापना भएको हो। पेट्रोलियम ग्यास इज फाउन्ड इन विन्ड रिजन, डोटीमा पाइन्छ। पेट्रोलियम ग्यास डोटीमा पाइन्छ। टक एबाउट द राइट अफ द कन्ज्युमर। राइट अफ कन्ज्युमर भनेको 8 जोको 40 जाँदैछ। 40 भनेको हाम्रो दलितको छ, 41 ज्येष्ठ नागरिकको छ, 42 भनेको सोसल जस्टिसको छ, सोसल सेक्युरिटीको छ, 43 भनेको सोसल 40 41 42 43 भनेको सोसल जस्टिसको छ, सोसल जस्टिस, सोसल सेक्युरिटी र त्यस पछाडि 40 41 42 43 44मा रहेछ ऊ चाहिँ के भयो कन्ज्युमर। राइट अफ कन्ज्युमर। द प्रेजेन्ट इकोनोमिक सर्वे अफ द न्यू फिसल एन्ड इयर इन द फेडरल पार्लियामेन्ट अफ नेपाल इज फाइनेन्स मिनिस्टर हु प्रेजेन्ट द इकोनोमिक सर्वे फर द न्यू फिसल इयर इन द फेडरल पार्लियामेन्ट भनेको फाइनेन्स मिनिस्टर रहेछ। हु इज द हेड अफ द नेसनल डेभलपमेन्ट एक्सन कमिटी NDAC। हु इज द हेड अफ द नेसनल डेभलपमेन्ट एक्सन कमिटी नेपाल भनेको छ चेयरपर्सन अफ नेपाल पुलिस। नेसनल डेभलपमेन्ट एक्सन कमिटीको हेड भनेको चेयरपर्सन अफ नेपाल पुलिस हुन्छ। द फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भनेको सुशीला कार्की नेपालको 39औँ प्रधानमन्त्री हो। फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल सुशीला कार्की नेपालको 39औँ, सङ्ख्याका आधारमा 39औँ। बालेन्द्र शाह 40औँ, नेपालको 34 प्राइम मिनिस्टर भनेको बालेन्द्र शाह। Which theory suggests that there is no one size fit of the all management approach? The most effective strategy depend upon the specific internal and external factor of the situation भनेको contingency theory हो। Which theory suggests that there is no one size fit all management approach? The most effective strategy depend upon the specific internal and external factor of the situation contingency theory. Under the normal condition, how many members are elected as a representative of the National Assembly टेक प्लेस एट अ टाइम? एकचोटिमा चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ कतिवटा राष्ट्रसभामा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द नेसनल एसेम्ब्ली टेक इलेक्टेड एज रिप्रेजेन्टेटिभ राष्ट्रसभामा चाहिँ एकचोटिमा कतिजना हुन्छन् अरे भन्दाखेरि 8 जना। अन्डर द नर्मल कन्डिसन हाउ मेनी मेम्बर आर इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द नेसनल एसेम्ब्ली टेक प्लेस एट अ टाइम भनेको 8 जना। Motivation means the process of stimulating the people to the action to accomplish the desired goal. It is the statement given by William G. Scott. It is the statement given by William G. Scott. It is the statement given by William G. Scott. के रहेछ? मोटिभेसन मिन्स द प्रोसेस अफ स्टिमुलेटिङ द पिपल टु द एक्सन एकम्प्लिस द डिजायर गोल। इट इज द स्टेटमेन्ट गिभन बाई विलियम जी स्काउटले दिएको रहेछ। What is which is the official commitment by the public body to provide the clear information about their service including the process, cost and time involved भनेको छ सिटिजन चार्टरले। What is which an official commitment by the public body to provide the clear information about their service including the process, cost and the time involved भनेको सिटिजन चार्टर। Who signed the BIMSTEC Charter for Nepal? शेरबहादुर देउवाले BIMSTEC चार्टर नेपालको लागि शेरबहादुर देउवा। Who signed the BIMSTEC Charter? शेरबहादुर देउवा। The number of the observer nation BIMSTECमा 0 छन्। The country has largest constitution भनेको त चाइनाको छ। केएम भनेको के भनेको 11, एम भनेको 13, क्यू भनेको 17, एस भनेको 19, डबल भनेको 23, सी भनेको 3, 24 25 26 27 ई अफ हुने रहेछ त्यो कोडका अनुसार। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिभ वर्ड फर द गिभन टु द फिल इन द ब्ल्याङ्क्स मिनिङफुल। At one point it looks as if the area of agreement would emerge, especially over the issue of the productivity linked wage. At one point it is looked as if an area of the agreement would emerge, especially over the issues of the productivity linkage wage. Choose the word which best express the meaning of the Grammy. Grammy, GRAMMY
एनी ग्रामीको मिनिङ भनेको रिलेभेन्ट, रिलेभेन्ट ग्रामी भनेको रिलेभेन्ट रहेछ। इन क्वेसन्स गिभन बिलो out of the four alternatives choose one which can substitute by the given word sentence. A person good understanding knowledge and reasoning power भनेको intellectual. A person good understanding knowledge and reasoning power भनेको expert हो कि literate हो कि intellectual हो कि शुभ हो। intellectual स्याम्फोनोई भनेको कम्पोजर भयो जस्तै, फ्रेस्को भनेको पेन्टर PINTR पेन्टर हुँदो रहेछ। गण्डकी पोखरा भयो जस्तै काठमाडौँ बागमती हो कि सुदूरपश्चिम गोदावरी हो कि मधेसको वीरगञ्ज हो कि हेटौँडाको बागमती हो भनेको यो चाहिँ क्यापिटल रहेछ। गण्डकीको पोखरा, सुदूरपश्चिमको गोदावरी। To have an axe to grind means a private inn to serve. To have an axe to grind भनेको a private inn to serve रहेछ। Look at the series 7, 10, 8, 11, 9, 12 भनेपछि सिधै 10 भइहाल्यो। Look at the 36, 34, 30, 2, 28, 24 अब कतिको फरकमा आउनु पर्यो 22 हुने भइहाल्यो। In the certain store the profit is 320 and the cost is increases by 20% but selling price remain constant. Approximately what is the percentage of the selling price and it's the profit भने ल यस्तो के छ भने के रहेछ, लेट इनिसियल भ्यालु कस्ट प्राइसलाई 100 मानौँ, प्रफिट भनेको 300, 20% अफ 100 भनेको 320 भयो। सेलिङ प्राइस भनेको सधैँ के हुन्छ, कस्ट प्लस प्रफिट भनेको सेलिङ प्राइस हुन्छ। कस्ट प्लस प्रफिट भनेको सेलिङ प्राइस। एप्लाइङ द चेन्ज द कस्ट इन्क्रिज बाई 20% वाइल सेलिङ प्राइस रिमेन कन्सटेन्ट भनेपछि न्यू कस्ट भनेको कति भयो, 100 को 20% अफ 100 भनेको 125 भयो। न्यू सेलिङ प्राइस भनेको 420 रिमेन्स द सेम भयो। क्यालकुलेट द न्यू प्रफिट भनेको सेलिङ प्राइस माइनस न्यू कस्ट प्राइस भयो। प्रफिट भनेको सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस 295। पर्सेन्टेज भनेको न्यू प्रफिट बाई सेलिङ प्राइस इन्टु 100 हुन्छ भनेपछि 70.23%। 70% मान्न सकियो, 70%। A man complete a journey in 10 hours. He traveled the first half of the journey at the rate of 21 km per hour and second half at the rate of 20 km. Find the total journey in ल फर्स्ट हाफको डिस्टेन्स भनेको डिभाइड 2, सेकेन्ड हाफको डिस्टेन्स डिभाइड 2, टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई स्पिड हुन्छ। टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई स्पिड डिभाइड 2 इन्टु स्पिड हुने भयो। त्यस पछाडि टाइम फर द सेकेन्ड हाफको लागि डिभाइड 2 इन्टु 20 डिभाइडेड 25 भनेको डिभाइड 48 गर्ने। द सेट अफ द इक्वेसन द टोटल टाइम टेकन फर द इन्टायर जर्नी इज T1 + T2 भनेको चाहिँ कति भयो, 10 रहेछ भनेपछि के गर्ने, D/42 + D/48 भनेको 10 भयो। र त्यस पछाडि 316 द लोएस्ट कमन मल्टिपल्स फर द 42 एन्ड 48 इज 336 भयो। अनि त्यहाँबाट डीको भ्यालु 224 किलोमिटर आउने भयो। A can do the piece of work in 4 hours, B and C together do the work in 3 hours and A and C together do in the 2 hours. How hours will the B alone to do that work? ल भनेको छ बी एलोन विल टु विल हाउ टु कम्प्लिट द स्टेप। सबभन्दा सुरुमा एलाई चाहिँ कति लाग्दो रहेछ भनेको चाहिँ 1/4 अनि बी प्लस सीलाई चाहिँ 1/3 अनि ए प्लस सीलाई चाहिँ 1/2 हुन्छ। त्यस पछाडि फाइन्ड सी द इन्डिभिजुअल रेट अफ सी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने रेट अफ ए प्लस सी माइनस रेट अफ ए हुन्छ। रेट अफ सी भनेको 1/2 माइनस 1/4 भनेको 1/4 पर आवर हुन्छ। फाइन्ड द इन्डिभिजुअल रेट युजिङ द बी एन्ड सी कम्बाइन्ड रेट बी भनेको रेट अफ बी प्लस सी माइनस रेट अफ सी भयो। रेट अफ बी भनेको रेट अफ बी प्लस सी माइनस सी भयो। त्यस पछाडि रेट अफ बी भनेको 1/12 आवर भयो। क्यालकुलेट फर द बी भयो। टाइम भनेको 1/रेट भयो, 1/12 भनेको 12 भनेपछि कति आवर, 12 आवर आउने भयो। 3 partners share a profit of the business of ratio 5, 7 and 8. They add the partner for the 14 month, 8 month and 7 months respectively. What is the ratio of their investment? To find the ratio of their investment we have the fundamental principle. सबभन्दा सुरुमा प्रफिट भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन्टु टाइम हुन्छ। प्रफिट भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन्टु टाइम भनेको इन्भेस्टमेन्ट भनेको टाइम बाई प्रफिट रेसियो भनेको 5, 7, 8 छ। टाइम रेसियो भनेको 14, 8
14, 8, 7 छ भनेपछि सेट अफ द इन्भेस्टमेन्ट रेसियो I1/I2 भनेको कति भयो 15/14 प्लस 7/8 प्लस 8/7 भयो। सबभन्दा सुरुमा फाइन्ड द कमन डिनोमिनेटर अफ द सिम्पल एटलिस्ट कमनले मल्टिप्लाई द एलसिएम डिनोमिनेटर 14, 8, 7 को 56 हुन्छ मल्टिप्लाई बाई द 56। फर्स्टलाई चाहिँ मल्टिप्लाई इच टाइम बाई द 56 गर्ने 20, सेकेन्डलाई 49 अनि थर्डको 64 भनेपछि फाइनल रेसियो 20 × 49:64 आउने भयो। इफ A is the S% and B is equal to Y%, then which of the following is true भनेको छ। A is smaller than B हुँदैन, A is greater than B हुँदैन, A equal to B हो खासमा। The relation between A and B can determine none of the above त्यो पनि भयो। 6 years ago the ratio of age of the Kunal and Sagar was 6:5. 4 year hence the ratio of the age will be 11:10. Then the Sagar 8 the सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सबभन्दा लेट द खुनाल एन्ड सागर एज 6 year ago 6x र 5x मानिदिउँ। खुनालको प्रेजेन्ट एज भनेको 6x + 6 भयो, सागरको प्रेजेन्ट एज 5x + 5 भयो। एक्सप्रेस देयर एज फर द 4 year फ्रम नाउ भनेको खुनाल एज भनेको 6x + 6 + 4 भनेको 6x + 10 भयो, सागर एज भनेको 5x + 10 भयो। According to the ratio we solve the problem in the ratio hence 6x + 10/6x 5x + 10 is equal to 11/10 हुने भयो। क्रस मल्टिप्लाई गरेर एक्सको भ्यालु कति आउने भयो 2 आउने भयो। अनि त्यहाँबाट सागरको एज भनेको 5x + 6 भनेको 16 आउने भयो करेक्ट एन्सर। The average of the 20 number is 0 of them at most how many be the greater than 0 भनेको छ। कस्तो अरे 20वटा नम्बरको एभरेज भनेको चाहिँ कति रहेछ अरे 0 रहेछ अरे। To find the correct answer we need to have the 20 will be 0 भने सबभन्दा सुरुमा एभरेज भनेको सम अफ अल नम्बर 20 हुन्छ, सम बाई 20 तर सम नै कति आइरहेछ 0 आइरहेछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो वी हेभ द मेनी पोजिटिभ नम्बर एज लङ एज देयर एटलिस्ट वान नेगेटिभ लार्ज इनफ टु अपसेट देम सो द्याट सपोज 19 भयो भने 19 पोजिटिभ भयो भने in the each +1 the sum of this 19 number is +90 to make the total sum 0 20th number must be -19 in the scenario 19 number are greater than the 0 and the final sum is equal to 19 plus -19 भनेको 0 आयो। we can call that the correct number is greater to become the sum of the 20 positive numbers will be greater than the 0, therefore at least one number must be negative or the must be 0 to satisfy this condition. Correct answer is 19. How many different ways can the letter corporation can be arranged so that vowels come together भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा भवेल जति सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने ओ ओ ओ ओ ए आई ओ भनेपछि 5वटा रहेछन्। कन्सोनेन्ट भनेको 1 2 3 4 5 6 भने सुरुमा 7 फ्याक्टोरियल गर्ने हेरेन द युनिट अन्त इन दिस कन्सोनेन्ट आर इज रिपिटेड जसमा आर चाहिँ कतिचोटि 2 चोटि भनेपछि 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल गर्ने 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल। भवेलको एरेन्जमेन्ट हेरौँ। भवेल भनेको कतिवटा छन् 5वटा छन्, 1 2 3 4 5वटा तर ऊ नै 3 चोटि जोडेको छ भने 3 फ्याक्टोरियल भनेपछि कति आयो 120 120 × 2220 भनेको 50,400। In a 100 meter race A can give B 10 meter and B can give the same race B can give कति भनेको छ। In 100 meter race A can give in 100 meter race A cover 100 and B cover 100 minus 10 भनेको 90 रहेछ। where A cover 100 C cover कति हुन्छ भनेको छ 100 minus 28 भनेको 72 भयो। अब रेसियो अफ द B and C भनेको 72/90 भयो। द डिस्टेन्स कभर बाई द C भनेको 72/90 × 100 डिस्टेन्स कभर बाई द C भनेको 4:4/5 × 100 भनेको छ 80 मिटर भनेको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको 100 - 80/20 100 - 80 भनेको कति आयो 20 आयो।
3 pumps working on the 8 hours a day, they can empty a tank in 2 hours. How many hours must a 4 pump work to empty that tank in one day? 3 pump working 8 hour a day, 3 पम्पले चाहिँ दिनमा क्यान एम्टी अ ट्याङ्क इज 3 पम्पले चाहिँ यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा P1 D1 H1 P2 H2 D2 हुन्छ। P भनेको नम्बर अफ पम्प, N भनेको नम्बर अफ डे, H भनेको नम्बर अफ आवर हुन्छ। भनेको 3 × 2 × 8 = 4 × 1 × 1 हुन्छ। त्यहाँबाट एक्सको भ्यालु कति 12 आउँछ। भनेपछि के रहेछ P × D × H भनेको के रहेछ भन्दाखेरि 3 × 2 × 8 3 × 2 × 8 अर्को 4 × 1 × x हो। यसरी गर्न सकिन्छ। Select the suitable figure from the answer with replace the question mark. Question mark लाई कुनले रिप्लेस गर्ने भनेर भन्दाखेरि 1 नम्बर 5 नम्बर अरे कसरी एज जोडेको हो नि त। एज जोडिरहेछ। एज जोडिरहेको 5 which is the figure x सँग मिल्ने भनेको 2 नम्बर। कम्प्लिट स्क्वायर बनाउन कुन चाहिन्छ भन्दाखेरि 1 चाहियो, 3 चाहियो अनि 5 चाहियो। Find out the four alternative how pattern should be applied transfer the sheet to forward into the dotted line भनेको छ। त्यसलाई ट्याग गर्न एनर्जी कति हो 2 नम्बरको हुने भयो। Choose the alternative and assembly water image is given in the question भनेको छ। वाटर इमेज भनेको 3 नम्बरको हुने भयो। यस भयो, ई भयो, 9 भयो, 7 भयो, पी भयो, ए भयो, 8 भयो, 9 भयो, आर भयो, जी भयो। So the Bush punishment correlation to all folded form of the figure Z. All folded form of the figure Z भनेको 4 हुने भइहाल्यो। When the structure member is uniform section subject to the movement at the one and only what is the movement required so that it rotated so that it in progress to the unit slope is called stiffness of the member. In an interior beam, adjacent structure are exactly similar, then the tributary area is obtuse angle. In an interior beam, adjacent structure are exactly similar, then the tributary area भनेको obtuse angle हुन्छ। Which of the following material will have the highest value of the response modification factor? Structural steel frame has the highest value of the response modification factor. The degree of the freedom of the joint, the rigid jointed point plane frame is 3 हुन्छ। The degree of the freedom of the joint for the rigid jointed joint plane is 3. If an ILD analysis peak force come out to be 2 kN, then what will be the peak force if the load is acting 2 kN भनेको 4 kN. If we require the construct the ILD for the vertical support of the pin joint, then according to the Muller-Boselli by which types of support should be replaced भनेको छ। pin joint लाई चाहिँ roller guide ले। What is the relation between the shear stress at the base of each column to the portal frame which is fixed support given to the length of the column are equal भनेको छ। they are equal. In which case are the trussed portals preferred over the simple portal चाहिँ कुन केसमा चाहिँ ट्रस भन्छ when the distance between the span is large. How many assumptions do you have to make the solve the intermediate truss भनेको छ equal to its degree of indeterminacy. When the structure member of the uniform section is subjected to the moment at the end only, then the moment required so that to rotate at the end to produce the unit slope is called stiffness of member. How will the specific surface of the soil particle be affected? Directly proportional to the electric force. Specific surface of the soil भनेको चाहिँ
इलेक्ट्रिक फोर्ससम्म स्पेसिफिक सर्फेस अफ द सोइल पार्टिकल बी एफेक्टेड डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इलेक्ट्रिक फोर्स हुन्छ। वाट टाइप अफ सोइल स्ट्रक्चर एज कम्प्यारिटिभली लुज स्टेबल स्ट्रक्चर भनेको छ हनीकम। वाट टाइप अफ द सोइल स्ट्रक्चर एज कम्प्यारिटिभली लुज स्ट्रक्चर भनेको छ हनीकममा। विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर डु नट एफेक्ट द सोइल सक्सन, विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर डु नट एफेक्ट द सोइल एटमोस्फेरिक प्रेसर, विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर इज एटमोस्फेरिक प्रेसरले। The disperse occur in remolted clay. The disperse occurs in remolted clay. In silica tetrahedral unit, the silicon structure is enclosed by oxygen. In silica tetrahedral unit, the silicon structure is enclosed by oxygen. The purpose of the soil classification is to arrange the various soil into the group. Soil type into the group. The shrinkage limit is represented by the WS. The shrinkage limit is represented by the term WS. Which of the following is the branch of surveying to use to find the elevation of the given point with respect to the given assumed datum भनेको छ। given or assumed datum भनेको labeling. Which of the following is the branch of surveying used to find the elevation of the point with respect to the given assumed datum भनेको labeling. Which of the following is the most convenient and portable instrument for the direct measurement of the direction भनेको prismatic compass. Which of the following is the most convenient and portable instrument for the direct measurement of the direction भनेको prismatic compass. Construction of the cavity wall and as external wall to protect the building from the outside of the heat or the cold, to hollow the space between the two wall act as insulating materials. Which of the following is the metamorphic rock and compressive strength varies from 1.8 to 3.1 Newton per mm square. Which of the following is the metamorphic rock with the compressive strength varies from the 1.8 to 3.1 Newton per mm square भनेको laterite. Frog is the mark of the death about the 20 mm to 10 mm to 20 mm. Which place of the face of the brick form a key holding to the mortar? Frog is the mark of the death. The vertical joint separating the brick in the either length or the cross direction is known as perpends. The vertical joint separating the brick in the either length or cross direction is known as perpends. In concrete masonry, hollow concrete block has the core void area greater than 25% is known as the gross area. In hollow concrete, the block has the core void area greater than 25% of the gross area. In which of the following surface finishing, the finishing material such as marble is used on the facing side of the block, especially face finished? In which of the following surface finishes facing material such as marble is used for the facing side of the block भनेको especially face finished? The core of the block used for the concrete masonry should be oval shape. The core of the block used for the concrete masonry भनेको oval shape. Which of the following reason is not the type of the mortar भनेको लेमन मोटर हुँदैन, सिमेन्ट हुन्छ, लाइम हुन्छ, सिमेन्ट लाइम हुन्छ, लेमन हुँदैन। सिमेन्ट मोटर गेन स्ट्रेन्थ के हाल्यो भने क्विकली, सिमेन्ट मोटरले गेन क्विकली गर्छ, वाइल द लाइम मोटरले गेन चाहिँ स्लोली गर्छ। इन सिमेन्ट मोटर एन्ड लाइम मोटर आर use sand is used as a fine aggregate. The term is used to describe the plastic covering to apply the surface and the wall sealing. Plastering. The plastering is used to describe the thin plastic covering that is applied to the surface of the wall and ceiling. In order to improve the adhesive and the tensile property of the lime mortar, the hump is added to the lime mortar. In order to improve the adhesive and tensile property, in order to improve the adhesive and tensile property of the lime mortar, the hump is added to the lime mortar. Is ordinary trowel and used for the applying the mortar, molding corner, etc. Gauging trowel is the ordinary trowel. Gauging trowel is the ordinary trowel is useful for the applying the mortar and molding. Who introduced the bar chart? Who introduced by Henry Grant? In bar chart, which color is used to show the actual progress? Red color. Green थियो हिजो हेरौँ है त। In bar chart, which color is used to? Blue is typically show the actual progress. Blue भनेको रहेछ, तर यहाँ चाहिँ रेड लागेको छ। यसको बारेमा हेर्नु पर्यो। द सर्टेस्ट पोसिबल टाइम विच एन एक्टिभिटी क्यान एचिभ अन्डर द आइडियल सर्कमस्टेन्सेस अप्टिमिस्टिक टाइम. The difference between the maximum time available to actual time needed to perform the work is known as total float. Calculate the expected completion of 486 छ भनेपछि 4 प्लस 8 चौको 32, 4 प्लस 6 चौको 24 प्लस 8 भनेको 8 4 ले 12 भनेपछि कति हुन्छ
24 प्लस 12 भनेको 34 35 36 डिभाइड बाई 6 भनेको 6 आउने भयो। Among the following network technique identify WAN does not allow the project crashing भनेको छ, PART ले दिँदैन। The wrong statement about the leader line is भनेको leader line is the drawn vertical or the horizontal or the curve. A leader line is the drawn vertical or horizontal or the curve. A leader line is drawn vertical, horizontal or the curve हुन्छ। Which of the following scale is used in the survey map? Survey map मा कुन स्केल युज गरिन्छ? Which of the following scale is used in survey map भनेको छ graphical scale। Which of the following formula is calculating the length of the scale? Maximum length to be measured into area. Maximum length to be measured into area. Maximum length to be measured into area. The line which passes through the focus and perpendicular to the major axis is latus rectum. The line which passes through the perpendicular through the major axis is latus rectum. A point of the 3 away from the vertical plane, 7 meter away from the profile plane in third quadrant, then the projection had drawn on the paper. Distance between the side view and vertical reference line is 3. Is the foundation on which economic analysis is done. Time value of money. Time value of money is the foundation on which economic analysis is done. All the following example incorporate the practice in engineering economic expert which one? Using the faulty or the inaccurate data. यो इनअप्रोप्रिएट भइहाल्यो। फलिङ टु ब्रिङ द एटेन्सन टु द पोटेन्सियल सेफ्टी प्रब्लम इन द प्रोजेक्ट ड्यू टु द फियर अफ रिट्रिब्युसन, यो पनि फल्स भइहाल्यो। वेन द वेजिङ अफ द अल्टरनेटिभ युजिङ द अप्टिमिस्टिक एस्टिमेट फर द अल्टरनेटिभ विच एन्ड पेसिमिस्टिक एस्टिमेट फर द, यो पनि फल्स भयो। आइडेन्टिफाई अल द फिजिबल अल्टरनेटिभ फर द गिभन प्रोजेक्ट। आइडेन्टिफाई अल द फिजिबल अल्टरनेटिभ ट्रु छ। द बेनिफिट द्याट इज नट युज बिकज अफ द युजिङ द रिसोर्सेस अन द वान एक्टिभिटी इन्स्टेड अफ द सेम रिसोर्स अफ द अनदर एक्टिभिटी इज कल्ड अपर्चुनिटी कस्ट। The benefit that is used for because of the using the resource on the one activity instead of using the same resource of the other activity is called opportunity cost. Which one of the following cost is difficult to plan for the from the budgeting perspective भनेको non-recurring cost is the difficult to plan for the budgeting perspective. Which of the following better describe variable cost? Which of the following better describe fuel expenses for the staff box? Fuel expenses for the staff box. Fuel expenses for the staff box. Build one. What is B भनेको build value. The minimum qualification for the graduate engineer for the government of Nepal भनेको चाहिँ bachelor in related subject. यसरी हामीले पान एकाडेमी अन्तर्गतको 11-8 सकायौँ।